नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। धीरे धीरे नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। परिणाम स्वरूप नदी के किनारे के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आज हम रानाघाट 1 नंबर ब्लॉक के नापारा मशुंडा ग्राम पंचायत के गोसाईचर साहेबडांगा इलाके में हैं और कई खेती योग्य भूमि में बाढ़ आ गई है। इस क्षेत्र के कई किसान बाढ़ के कारण अपना सब कुछ खो चुके हैं। कई किसानों ने कृषि ऋण लेकर खेती की। बाढ़ के पानी में फसलों से भरी हर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे अपना कृषि ऋण कैसे चुकाएंगे और दोबारा खेती कैसे शुरू करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों ने सरकारी सहायता की मांग की है। अब देखते हैं सरकार इन किसानों की कितनी मदद करती है। हालांकि नदी के अधिकांश तटीय क्षेत्र अब पानी की स्थिति में हैं, लेकिन भागीरथी नदी का जल स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में खेती को और भी ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। अब देखना यह है कि स्थिति सामान्य होती है या खतरे के स्तर से ऊपर उठती है। ক্ষতির মুখী ভালোই পড়েছি আমরা। মানে জল কবে থেকে ঢোকা শুরু হয়েছে? আজকে 4 দিন। মানে আপনাদের কি কি চাষ ছিল জমিতে? চাষ কি ছিল, ক্ষতির আশঙ্কা করছেন? ফুল ছিল, ধান ছিল, পটল ছিল, কলা বাগান ছিল। প্রত্যেকটা চাষের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রেই জল হয়ে গেছে, সব জমিতেই জল হয়ে গেছে। কবে নামবে ঠিক নেই। এখন জল কবে নামবে আমরা কি করে বলছি। আগামী দিন কিভাবে চলবেন? আগামী দিন এই জল হয়ে থাকলে আমরা আগামী দিন না চলার মতনই আমাদের পরিস্থিতি। সরকারি ভাবে কোনো রকম সহযোগিতা না, এসেছে? আমাদের কোনো সহযোগিতা আসেনি। কোনো নজরদারি না। এখন কি চাইছেন আপনি? এখন কি চাইছি আমাদের এখন পরিবর্তে এখন সরকার যদি আমাদের কিছু সাহায্য করে তবেই আমাদের চলবে। আপনাদেরকে এই কৃষির উপরই নির্ভর? হ্যাঁ, আমাদের এই কৃষির উপরেই নির্ভর। আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল। কতটা সমস্যায় রয়েছেন আপনারা? সমস্যা আমাদের বলতে প্রচুর সমস্যায় আমরা আছি। একদিকে নদী ভাঙন, আর একদিকে এই বন্যার জল, বন্যা কবলিত এলাকা এইগুলো। প্রতি বছর আমরা এই জল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় আমাদেরকে। প্রতি বছর রবি শস্যের ক্ষতি হয়। এই সমস্যা। তাহলে কিভাবে চলবেন? আগামী দিন চলবো বলতে আমরা সাধারণ গরিব চাষি মানুষ, সুদে টাকা নিয়ে চাষবাস করা হয়েছিল, এখন ক্ষতি হয়ে গেছে। এবার সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যদি কিছু সাহায্যের হাত সরকার বাড়িয়ে দেয়। কিভাবে কৃষি ঋণ শোধ করবেন? কৃষি ঋণ শোধ করবো বলতে সেই যেভাবে যা করে শোধ করতে হবে, জমি বিক্রি করেই হলেও ঋণ তো শোধ করতে হবে। তা আগামী দিন আবার কিভাবে চাষ শুরু করবেন? আবার ওই ঋণ নেবো, আবার চাষ শুরু হবে। কিন্তু এবারে রবি শস্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। কি চাইছেন আপনি? চাইছি বলতে সরকারের কাছে একটা আবেদন, যদি কিছু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সরকার তাহলে খুবই উপকার হবে। আপনার নাম? गोपाल विश्वास। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।